السلام عليكم. الدرس الرابع، الدرس الخامس، درس 105. Exemple de condition la division. يعني مثل الشرط la division هي القسمة. Exemple condition la division. algorithme هي خوارزمية. division قسمة. variable المتغيرات NB1 2 points يعني NB1 رقم واحد، متغيرات رقم واحد NB1 NB2 ان انتي يعني 2 points جوج نقطة. ان انتي هي كامل، الرقم 2 كامل. NB2 يعني الرقم 2 ان انتي. هنا ريزلتا غيال يعني النتيجة حقيقية. غيال هي حقيقية، حقيقي. ديبي بداية. affiché voyez saisir le premier nombre يعني اضغط يعني في الشاشة اضغط الرقم الأول. lire NB2 يعني اقرأ الرقم 2. CNB2 est égal à 0 alors يعني إذا كان الرقم 2 يساوي 0 ثم affiché يعني في الشاشة division par 0 impossible يعني القسمة على 0 مستحيلة. sinon وإلا résultat فلاش نتيجة فلاش أغوش يعني السهم في اليسار NB 1 divisé par NB 1 يعني النتيجة السهم في اليسار ورقم واحد مقسوم على رقم واحد. في الشاشة لو ريزلتا يعني بين مقفوفتين entre guillemets ici entre guillemets ici entre guillemets بين مقفوفتين. ريزلتا النتيجة هي النتيجة. fin هي نهاية. on va demander à l'algorithme سوف نطلب من الخوارزمية de saisir deux nombres يعني سنطلب منها أن تضغط رقمين qui divise يعني تقسم ces nombres هذه الأرقام d'un par l'autre يعني بواحد. le problème c'est l'utilisateur يعني هنا المشكل في المستعمل. si c'est 0 إذا المستعمل إذا ضغط 0 pour la deuxième nombre في الاسم الثاني on va tomber dans un cas difficile. سوف نسقط في مشكل صعب. la division par 0 ça n'existe pas يعني القسمة على 0 لا يمكن. dans notre programme في البرنامج ديالنا va compter يعني سوف لن يعمل. avant de faire la division قبل أن نبدأ القسمة on va demander au utilisateur قبل أن نبدأ القسمة سوف نطلب من المستعمل demander au utilisateur ce qu'il a saisi ماذا ضبط. on va demander au deuxième يعني سوف نطلب من au deuxième demander au deuxième nombre يعني deuxième nombre يعني من الرقم الثاني NB est égal à 0 يعني الرقم واحد يساوي 0. donc ce cas on ne fera pas la calcul. في هذه الحالة لن نعمل حسابنا. on dirait
qui s'est trompé يعني سوف نقول له بأنه وقع في خطأ au niveau des variables في المتغيرات qu'est-ce que va donner ماذا ستعطي on a besoin de deux nombres يعني نحن نحتاج إلى رقمين NB1 واحد qui va être entier et NB2 qui va être un entier يعني نحتاج إلى في المتغيرات variable إلى رقمين الرقم NB1 رقم واحد والرقم NB2 2 NB2 يعني un entier كامل تابع NB1 و NB2 un entier. On va besoin d'un troisième variable. نحتاج إلى متغير ثالث qu'on appelle résultat سنسميه نتيجة. on va être de type réel نتيجة يعني سوف نحتاج إلى هنا سوف نحتاج إلى نتيجة ريال يعني حقيقي نديرو résultat نديرو ريال. Maintenant qu'on a deux variables هنا عندنا متغيرين اللي هو هذا متغيرين الرقم واحد والرقم اثنان. on va commencer notre algorithme سوف نبدأ خوارزميتنا algorithme. on va afficher un message سوف نكتب رسالة afficher veuillez saisir le premier nombre بينما entre guillemets afficher entre guillemets veuillez saisir le premier nombre يعني سوف نكتب afficher ثم veuillez saisir le premier nombre يعني اضغط الرقم واحد affiche début سوف نكتب début يعني بداية ثم في الشاشة afficher بين معقوفتين entre guillemets veuillez saisir le premier nombre يعني أنت اضغط الرقم واحد. ce nombre on doit le lire. je vais يجب أن نقرأ هذا الاسم. je vais écrire lire NB1. on va reprendre pour le nombre deuxième pour le nombre affiché on va écrire lire NB2 اقرأ الرقم 2 on va reprendre pour le nombre affiché. Veuillez saisir le deuxième nombre entre guillemets affiché entre guillemets veuillez saisir le deuxième nombre اضغط الرقم الثاني. je vais dire سأقول CNB 2 est égal à 0 يعني إذا كان الرقم CNB 2 est égal à 0 alors إذا الرقم 2 يساوي 0 ثم CNB 2 est égal à 0 alors je vais afficher سوف أكتب un message رسالة pour l'utilisateur للمستعمل pour lui dire لأقول له qu'il est trompé لأنه أخطأ. afficher division par 0 impossible. سأكتب بين معقوفتين entre guillemets taper afficher division par 0 impossible يعني القسمة على 0 مستحيلة كما هنا afficher entre guillemets division par 0 impossible
يعني القسمة على صفر مستحيلة. si mon nombre الاسم ديالي n'est pas égal à 0 إذا كان لا يساوي صفر je vais faire سأعمل mon calcul حسابي je vais faire mon variable متغير ديالي résultat النتيجة résultat MB1 divisé par MB1 sinon résultat نتيجة سهم إلى اليسار flèche à gauche MB1 divisé par MB1 يعني النتيجة رقم واحد مقسوم على رقم واحد. Je vais afficher le résultat et le résultat pour finir je vais mettre un fin يعني غنكتب afficher le résultat et le résultat. النتيجة هي النتيجة fin هي النهاية. هذه sinon إلا algorithme division variable متغير MB1 MB2 en entier résultat réel débit affiché. Voyez ici le premier nombre l'air MB2 c'est MB2 égal à 0 alors affiché division par 0 impossible sinon résultat flèche à gauche MB1 divisé par MP1 affiché le résultat et résultat fin.